محمد يا محمد يا الله أكبر كما وستيكنا جان خير البشر محمد آخر زمان دوزاد أكبر يا إله العالمين يا إله العالمين كما أوصيكنا جان خير البشر محمد آخر زمان دوزاد أكبر يا إله العالمين يا إله العالمين يا مجيب السائلين يا إله العالمين يا مجيب السائلين तूने भेजा मुझको कौनैन के सरवर मोहम्मद आखिर ज़मान दोज़ाद अकबर या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन खैरुल बशर محمد آخر زمان دوزاد أكبر सारी दुनिया तारीक थी सबकी ईमान बारीक थी सारी दुनिया तारीक थी सबकी ईमान बारीक थी मुकम्मल हुआ ईमान चिरसुन शुदा सर मोहम्मद आखिर ज़मान दोज़ाद अकबर या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन कना कना जान खैरुल बशर محمد آخر زمان دوزاد أكبر جان من قربانیون سرور جهانیون جان من قربانیون سرور جهان King of Kings نبیانو کی کڑل معتبر King of Kings نبیانو کی کڑل معتبر یا الہ العالمین یا الہ العالمین کنا جان خیر البشر محمد آخر زمان دوزاد أكبر خاک سر در تل جڑم دیدن د یار غواړم خاک سر در تل جڑم دیدن د یار اوری پر ما زړګي زما اکثر
محمد آخر زمان دوستاد أكبر يا إله العالمين يا إله العالمين أنا جان خير البشر محمد آخر زمان دوستاد أكبر